अच्छा जेतले आपण जानिले जे डॉक्टर कहउचंती आपनकर 30 मिनिट भितरे हार्ट अटैक हबो आज्ञा सेतबेले आपण कोन प्रिकॉशन नेले डॉक्टर कोन कले आपनको हार्ट अटैक को रोकिबा पई बा सेमति किछि ट्रीटमेंट करिया पई प्रथमे जहार ब्लॉकेज होबो बा हार्ट स्ट्रोक होबो से गोटे मेडिसिन अछि जोटा जीव तले दिया हुए सेटा से मु मते देइथिले कैपिटल हॉस्पिटल ले सेई मेडिसिन टा मु जीव तले देइथिले बाकी आउ बहुत गुटे मेडिसिन से माने मते खाइबा पई देइथिले प्राय 8टा खंडे मेडिसिन होबो से माने मते देइथिले खाइबा पई सुब्रत सब सरकारी हॉस्पिटल रो डाक्तर मानक ऊपर हमर भरोसा कम थाए आमे प्राइवेट हॉस्पिटल जाऊ आगे बहुत पैसा दे ट्रीटमेंट करू आगे ये सरकारी हॉस्पिटल रो डाक्तर केमती आपनको ठीक भाबरे कहले जे आपनकर हार्ट अटैक 30 मिनिट भितरे हबो बोली से मु जतले जाइथिली मेडिसिन डिपार्टमेंट को देखिया पई कैपिटल हॉस्पिटल रे से डॉक्टर मते पठैथिले ईसीजी करबा पई को डॉक्टर पठैथिले तार नाम विजय कुमार बेहरा कोन आपनकर हितला प्रॉब्लम प्रॉब्लम मो चेस्ट पेन होतला बाकी हाथ लेफ्ट साइड हाथटा पेन होतला हां तो से मु से पे जाइथिली मोर 5-6 दिन कंटिन्यू पेन रहिथिला मु गैस सिम्पटम्स रु हे थाइ पारे बोली भाबी कि मु जाउनथिली हॉस्पिटल किंतु जो दिन मु गल्ली 12 तारिख रे सेन मते बहुत पेन होतला मु किछ काम कर परलिनी बाकी बहुत माने आउ पेन पूरा एक्सट्रीम लेवल रे थिला सेबे मु जाइथिली कैपिटल हॉस्पिटल डॉक्टर को कंसल्ट करिया पे हां डॉक्टर कोन कहले आपनको मु मेडिसिन रे देखला परे से मते पठाइले ईसीजी करबा पई हां मु सेठी ईसीजी कर सारला परे सेठी गोटे कार्डियोलॉजी डॉक्टर थिले मु तांको ईसीजी रिपोर्ट ता देखैली से मते कहले नहीं ईसीजी रिपोर्ट ठीक अछि आपण किछि हेनी जाम मेडिसिन रे देखैले मु पुनी मेडिसिन के आसिली मेडिसिन रे पुनी विजय कुमार बेहरा डॉक्टर विजय कुमार बेहरा न देखैली देखला परे से ईसीजी रिपोर्ट देखु देखु दीटा लाइन पेन रे मारले से ईसीजी रिपोर्ट ऊपर मते कहले टिके बसंतु आपण सहित कि आछंती फैमिली मेंबर मु कहले ना के आसना ना आपण तांको डकै दियंतु आ आपण पाखरे मात्र 30 मिनिट्स अछि आपण एम्स किबा एससीबी जांतु 30 मिनिट्स परे कोन हबो बोली डॉक्टर कहले डॉक्टर कहले 30 मिनिट्स अछि ता परे कोन हबो से मते कहि नांती मते कहले आपण पाखरे मात्र 30 मिनिट रो समय हां हां से भीतर आपण एम्स किबा एससीबी जां आपण 30 मिनिट भितरे एम्स बा एससीबी रे पहुंच गले नहीं मु प्राइवेट हॉस्पिटल को गली केयर हॉस्पिटल ले मते घंटा लागिला 1 आवर कारण आमे पुनी सेठु मु कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट को गली सेठी टिके मते अनकॉन्शियस लागुथिला सेट पे मते स्टेबलाइजेशन करले मेडिसिन किछि देले आउ किछि सालाइन देले गोटे इंजेक्शन देले देला परे मु सेठु केयर हॉस्पिटल आसिलो केयर हॉस्पिटल पहुंचबार 5 मिनिट भीतर मते गोटे स्ट्रोक होला तो सार माने डॉक्टर कहिबारो 1 आवर भीतर गोटे माने मते हार्ट स्ट्रोक है तो डाक्टरंकर अनुमान पूरा पूरी ठीक थिला हां हां पूरा 100% ठीक थिला हां आपण आ डॉक्टर को तापरे कोन कले आपण केमती ट्रीटमेंट कले सेठी केयर हॉस्पिटल ले मोरो ईसीजी हला इको हला तापरे से संगे संग मते ओटी की नै हले ओटी रे मोरो चेकअप करके देखले जे दीटा ब्लॉकेज अछि 90% रो दीटा ब्लॉकेज अछि सेठी से स्टेन लगेले दीटा स्टेन लगेले अच्छा जेतले आपण जानिले जे डॉक्टर कहउचंती आपनकर 30 मिनिट भितरे हार्ट अटैक हबो आगे सेतबेले आपण कोन प्रिकॉशन नेले डॉक्टर कोन कले आपनको हार्ट अटैक को रोकिबा पई बा सेमति किछि ट्रीटमेंट करिया पई प्रथमे जहार ब्लॉकेज होबो बा हार्ट स्ट्रोक होबो से गोटे मेडिसिन अछि जोटा जीव तले दिया हुए सेटा से मु मते देइथिले कैपिटल हॉस्पिटल ले सेई मेडिसिन टा मु जीव तले देइथिले बाकी आउ बहुत गुटे मेडिसिन से माने मते खाइबा पई देइथिले प्राय 8टा खंडे मेडिसिन होबो से माने मते देइथिले खाइबा पई आपण जदी ए प्रिकॉशन न नै थानते ताले असुविधा हितंता
ହଁ ଯଦି ମୁଁ ସେଠୁ ମେଡିସିନ ୱାର୍ଡ ରୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ମେଡିସିନ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ରୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ପଳେଇ ଆସିଥାନ୍ତି, ହୁଏତ ରାସ୍ତାରେ ମତେ କୋଉଠି ଷ୍ଟ୍ରୋକ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା। ତ ଏଇ ଯୋଉ ଷ୍ଟ୍ରୋକ ହେଲା 30 ମିନିଟ୍ ପରେ, ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ସେ ଷ୍ଟ୍ରୋକ ଟାକୁ କଣ ବନ୍ଦ କରି ହେଇଥାନ୍ତା ନା କେମିତି ଆପଣ ତାକୁ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ କରିବାର କିଛି ବାଟ ନଥିଲା? ନା ସେଇଟା ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ବାଟ ନାହିଁ ଷ୍ଟ୍ରୋକ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ଲକେଜ ହେଇଯାଇଛି ଅଲରେଡି, ତାକୁ ଷ୍ଟ୍ରୋକ କୁ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ କରିହବନି। ତ ଅଲ୍ଟିମେଟଲି ଷ୍ଟ୍ରୋକ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର, ହଁ ହଁ ଆଉ ଷ୍ଟ୍ରୋକ ହବ। ଷ୍ଟ୍ରୋକ ହେଲା ବେଳକୁ ଆପଣ ମେଡିକାଲ କେୟାର ଭିତରକୁ ଆସି ଯାଇଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା ହଁ। ହଁ। ତ ଡକ୍ଟର କଣ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ, କେୟାର ହସ୍ପିଟାଲର ଡକ୍ଟର ମାନେ, ଯେ ଯଦି ଆପଣ ନ ଆସିଥାନ୍ତେ ବା ପ୍ରିକସନ ନ ନେଇଥାନ୍ତେ କଣ ହେଇଥାନ୍ତା ବୋଲି ଡକ୍ଟର କହିଲେ? ସେ କହିଲେ ଯେ ଆପଣ ବହୁତ ଫାଷ୍ଟ ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି, ମାନେ ଫାଷ୍ଟ ଆସିଛନ୍ତି। ମୁଁ ପହଞ୍ଚିବାର 15 ମିନିଟ ଭିତରେ ସେମାନେ ମତେ ଉଠିକି ନେଇଯାଇଥିଲେ କେୟାର ହସ୍ପିଟାଲରେ। ତ ଅପରେସନ ଥିଏଟର ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ହାର୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରୋକ ହେଲା? ନାଇଁ, କାଜୁଆଲିଟିରେ ମୁଁ ପହଞ୍ଚିବାର ଜଷ୍ଟ 5 ମିନିଟ ତାଙ୍କ କାଜୁଆଲିଟିରେ ଥିଲି। ସେମାନେ ଇସିଜି କରିବେ ବୋଲି ଦେଖୁଥିଲେ, ମତେ ଷ୍ଟ୍ରୋକ ଆସିଲା। ଇସିଜି ହେଇନଥିଲା। ତାପରେ ଏବେ ଆପଣ ସେମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଏବେ ମେଡିସିନ ନଉଛି, ବାକି ଗୋଟେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ନଉଛି, ହାଇ କଷ୍ଟ ର ଗୋଟେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ନଉଛି, ସେଟା 15 ଡେଜ ରେ ଦିଆ ହଉଛି। ବାକି ମେଡିସିନ ଅଛି। ମୁଁ ଚେକଅପ ମୋର ମାସେ ହେଇନି ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତ ମାସେ ହେଲେ ମୁଁ ଏ ଯିବି ଅଭିଜ୍ଞତା ପୁଣି। ଆପଣଙ୍କୁ କଣ ଶିଖେଇଲା ସୁବ୍ରଂଶୁ ବାବୁ? ଆମେ ବହୁତ ଜିନିଷ ନେଗଲେକ୍ଟ କରିଦଉଛେ ନିଜ ବଡିକି ନେଇକି, ଆମ ଶରୀରକୁ ନେଇକି ବହୁତ ନେଗଲେକ୍ଟ କରୁଛେ। ସିଏ ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି ଯାହା ଆମକୁ ସିମ୍ପଟମ୍ସ ବଡି କୁହେ ଯେ ତମ ଶରୀର ଭଲ ନାହିଁ ବୋଲି। ମୁଁ ଏଥିରୁ ଶିଖିଲି ଯେ ଦୁଇଟି ଜିନିଷ, ନିଜ ପ୍ରତି ଟିକେ କେୟାର ନବା, ଆଉ ଦ୍ଵିତୀୟ ହେଲା ଡକ୍ଟର ହଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ। ଯଦି ଭଲ ଡକ୍ଟର ଜଣେ ପଡିବେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇଦେବେ। ଯେମିତି ମୋ ଲାଇଫରେ ବିଜୟ କୁମାର ବେହେରା ଦେଖାହେଲେ, ବା ସେ ମତେ ପ୍ରେସକ୍ରାଇବ କଲେ ଯେ ଆପଣ 30 ମିନିଟ୍ସ ଅଛି ବୋଲି, ତ ନହେଲେ ତ ମତେ କାର୍ଡିଓଲୋଜିରେ ଡକ୍ଟର ଯିଏ ଥିଲେ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ, ଆପଣଙ୍କର କିଛି ହେଇନି, ଠିକ ଅଛି, ଇସିଜି ରିପୋର୍ଟ ଠିକ ଅଛି ବୋଲି ଜଣେ ସେ ଡାକ୍ତର କହିଥିଲେ? କହିଥିଲେ। ହଁ କହିଥିଲେ। ଜଣେ ଡାକ୍ତର କହିଥିଲେ ଯେ କିଛି ଠିକ ଅଛି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଏ ଠିକ ଡକ୍ଟର କହିଲେ ଯେ 30 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ହାର୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରୋକ ହବ। ହବ ହଁ। ହଁ। ତ ଇଏ ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ବି ଭଲ ଡାକ୍ତର ଅଛନ୍ତି, ଏଥିରୁ ପ୍ରମାଣିତ ହେଲା। ହଁ ସରକାରୀ ମାନେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଡାକ୍ତର ହିଁ ଆପଣଙ୍କର, ଯଦି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣ ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଠିକ କ୍ୟୁର ହେଇପାରିବେ। ହଁ। ଏବେ ବି ଏମିତି ଡାକ୍ତର ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନଙ୍କର ଡାଇଗ୍ନୋସିସ୍ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ଏବଂ ଠିକ ଭାବରେ ସେମାନେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରି କରେ ହଁ। ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇ ପାରନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଆଜ୍ଞା। ଧନ୍ୟବାଦ ସୁବ୍ରାଂଶୁ ବାବୁ। ସୁବ୍ରାଂଶୁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କାମ କରେ, ତା ଫଟୋଟା ଗୋଟେ ପଠେଇଦେବେ ଏଥିରେ। ମୋର ଗୋଟେ ଫଟୋ ହଁ, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପରେ ଏଇ ନମ୍ବରରେ ପଠେଇଦେବେ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ପଠଉଛି। ହଉ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୁବ୍ରାଂଶୁ।